Hi guys, kanang gusto lang yun ako unta mag-share sa inyo habang kanang about ko sa kay fake Ash. Kanang siguro dagan gyud ko kay masuko sa iyaha o wala dili man ko ingon na one-sided no, pero according lang pud sa iyaha nga side. So kanila akong komentuhan no. Kung iniadto man gyud pud ang iyang parents na dili gyud supportive kay kanang makatuog gyud pud ko sa iyang gistorya kay ngano kanang dili lang magud siya ang naka-experience niya na kay daghan jud kaayo kanang mga anak nga kanang wala nakakuha og kanang support sa parents kanang like for example naabay mga kanang tao nga gusto mo eskwela and then kanang mismo pa ang ilang parents mo imubunal nila kay nasakpan nga ni eskwela sila kay dili lagi kanang mga kaniadtong batasan ba sa mga sinaunang panahon nga ang imuha dong papel is ang yuta and then ang imuhang ballpen kanang bolo kay kana daw day na unsaon naman ang ana ang mindset sa imuhang parents no lisod kaayo lisod jud kaayo na kanang nakarelate po ko sa iyang giingon ba nga kanang kung dili sa tungod sa iyang self kanang wala gud niya gisulod ang iyang parents mautoy nagkuan sa iya nag-lead sa iya nga mahimong successful na tao. So ay tinuod jud na kay ngano kung ako pod ha kanang dili man sa ingon nga kanang dili ta nagasunod sa atong parents pero namo sometimes ang ilahang mga ideas kanang dili lang gyud siya fit para sa tuwa and then syempre kita may nakabalo ko unsa may the best di ba like for example ingon yung parents na kanang ayo anak kay uy nganong like for example sa business nga di ba ang business kung mag create ka og business syempre kailangan nimo renovations or kung fully furnished man ang imong girentahan so kailangan nimo og kanang mga new things pero kung thinking sa imong parents like maingon ay ayo na siya usba ay na pagkuan ana kay kanang dili man na imuha ano magasugasto man ka. So kung yan ang mindset sa mga parents ay ikaw maglagot ka no okay syempre usahaw nimo pag-income kung imong shop maot diba unya mura na imong i-maintain so di siya pasabot nga kung dili na taw musunod sa ila di na siya pasabot nga bad na ka no bad na ka nga anak so makasabot siya ko kay fake